So guys, for today's video and magbe-video na ulit kami. Kakaligo lang namin. Wait lang. Ano yan lumabas? Ganito ako magsuklay. Naayos ko. Part 5 na tayo eh. Wait lang. Yan. Ano, napanood nyo na ba? Ang part 2, ay part 2, part 3, part 4, hanggang na yung part 5, hanggang part 8 po. Ay, sorry. This is my baby. Joke lang. Sorry lang sana kasi nag-ano ako nagtitimi guys. Comment and share lang kayo sa timi. Timmy. Why Timmy? Ba't ganun, B? Wait lang, suklay mo na ako. Bye! Ay, may papansin. So, guys. Yan siya, oh. So, kukunin ko ng ating kakainin. Yeah. Kakain na kami. Ano, sasama na daw si Dylan. Nanay. Ah, Nanay. baliw. So, guys, Bye. eto muna. Ilalagay muna namin to sa rep. Ilalagay muna natin sa rep. So, ano na lang. Wait na lang natin sa part 6. Ayun na lang, part 6. Yakot. Walang Yakult. Wait na lang tayo sa part 6, okay? Ano? Yakot. Yung mga nag-comment, subscribe, like, maganda at pogi. Yakot. Yakult, walang Yakult. Milk. Shark. Milk. Ha? Ano nang inaantay nyo? Gawin nyo na, be. If ano ko rin kayo, i-subscribe. Promise. Ano nang inaantay mo, Dylan? Tara na! Sa part 6! Part 6 na ba pala? Part 7. Bye na pala.